وأصلي وأسلم وأبارك على من بعثه رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط الله العظيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، ما أردت تذكيره في هذه الخطبة باجرو زاري مالتي في اللكت بلفوا خطبة لاي رسول عليه الصلاة والسلام لزيا تاداجي وطات ل10 ዓመት ልጅ ወጣት ትልቅ አማና አስተላለፉ። ያ ልጅ አብዱላህ ብን አባስ ተርጁማን القرآن ተብሏል። በኋላ حبر هذه الأمة ተብሏል። የኡመት ሙሐመድ አዋቂያቸው እስከሚባል ድረስ የደረሰ ታላቅ ሰሃቢ ነው። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ስለሚያውቁ ይሆናል ይሄን ትልቅ ወሲያ ለሱ ያስተላለፉልን። አብዱላህ ብን አባስን ምንድነው ያሏቸው? የሚጠቅሙ ንግግሮች የሚጠቅፉ መልእክቶች ላስተምር ስለሆነ ነቃ ብለህ አዳምጠኝ አሏቸውና احفظ الله يحفظك የመጀመሪያቸው አደራ አላህን ጠብቅ ይጠብቅሃል ነው። ከጠበቅከው ይጠብቅሃል፣ ከተውከው ደግሞ ይተዋል። ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال طبكوا اندم يطبقه ينقرنا الله سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام أدرى الله نطبق، الله بتقلعو نقر لا ينداي، الله يعززو النقر ستتو نداي، يكلكلو النقر سسرا نداي. أدراهن أنت متطبق بمياسفلقه ساعات ልትጠበቅ በምትፈልግበት ጊዜ ይጠብቅሃልና። ልጆቻችንን ከልጅነታቸው ጀምረን ልናስተምራቸው የሚገባ ልናገናኛቸው የሚገባ ትልቁ ኢንሹራንስ ይሄ ነው። የኢንሹራንስ ካርድ ማውጣት አይደለም፣ ትልቁ ዋስትናው ከጌታቸው ጋር ማገናኘት ነው።